Hello everyone, my name is Yan Hadiansah. My student number is A1A23003 and I am currently in the 4th semester of the English Literature program. This video demonstrates a consecutive interpreting practice from Indonesia to English. The short text is a speech by Mr. Kaisang Pangarep on the topic of passionate speech. Kaisang delivers fiery remark at PSI Congress closing. Francis Prabowo and earn applause from the President. Kami juga menyaksikan langsung bangga dengan Presiden tampil di panggung internasional menjalin komunikasi erat dengan para pemimpin dunia dari Muhammad bin Salman di Arab Saudi, Narendra Modi di India, hingga Emmanuel Macron di Prancis. We have also proudly witnessed the President standing tall on the international stage, establishing close communication with global leaders from Muhammad bin Salman in Saudi Arabia to Narendra Modi in India and Emmanuel Macron in France. Kunjungan kenegaraan tersebut bukan hanya sekedar seremoni, tapi strategi geopolitik untuk memperkuat kerjasama perdagangan, membuka peluang investasi, memperluas pengaruh diplomatik Indonesia. These state visits are not merely ceremonial, they represent a geopolitical strategy to strengthen trade cooperation, open up investment opportunities, and expand Indonesia's diplomatic influence. Posisi Indonesia sekarang sangat-sangatlah dihormati, bukan hanya sebagai negara pengembang, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang global. Today, Indonesia holds a position of great respect, not only as a developing country, but as a global balancing power. Kami juga mencatat dengan penuh harapan dan dukungan atas program-program unggulan pemerintah Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat. We also record with hope and full support the government flagship program initiated by the President, particularly the People's School. Sebuah inovasi yang menyentuh langsung kelompok paling rentan, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, termasuk anak-anak jalanan yang tak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional. This is an innovation that directly reaches the most vulnerable groups, children from ultra-poor families, including street children who are not registered in the national education system. Model boarding school atau asrama yang digunakan bukan hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga menyelamatkan masa depan mereka. The use of a boarding school model is not only expanding access to education, but also saving their future. Sekolah rakyat adalah bentuk nyata negara hadir untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan dari akarnya. The People's School is a tangible form of state's presence, creating an excellent generation while breaking the cycle of poverty at its root. Di sisi lain, PSI memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis. Karena kami meyakini tidak akan pernah ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. On the other hand, PSI fully support the Free Nutritious Meals program because we believe that sustainable development is impossible without fulfilling the basic needs of the people. Dan pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa adalah pondasi utama dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Nutritional fulfillment for the children of our nation is a foundational investment in saving a healthy, smart, and resilient Indonesian generation. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. It's a long-term investment in Indonesia's future. Izin Pak Presiden, kita lihat
banyak yang nyinyir. Katanya ngapain sih ngasih makan bergizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat sekolah rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim lewat makan bergizi gratis. If I may, Mr. President, we see a lot of cynicism out there. Some say, why give out free nutrition meals? Just focus on education. However, in fact, Mr. President has achieved both simultaneously through the People's Schools. The President is providing access to education for children from extremely poor families through free nutritious meals. Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Ini bukan soal pilih salah satu. Kalau anak lapar, mereka nggak bisa belajar. Dan kalau nggak sekolah, mereka nggak punya masa depan. This is not a matter of choosing one over the other. When children are hungry, they cannot learn, and if they do not go to school, they have no future. Bagi kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara penuh program-program dari Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk membantu Bapak Presiden bekerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. PSI akan terus berada di sisi Bapak Presiden, mendampingi Bapak untuk mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara. For us, there is no reason not to fully support the President program. We are committed to helping the President work hard in realizing his vision and mission to create a just, prosperous, and sovereign Indonesia for all its people, without exception. PSI will continue to stand by the President's side, accompanying him in pursuing this great dream for the nation and the state. Kami tegaskan sekali lagi, Pak, PSI siap selalu berdiri berdampingan dengan Pak Presiden, bahu-membahu membangun Indonesia Raya yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, Mr. President, we firmly state PSI is always ready to stand alongside you, work hand in hand. We will build a greater Indonesia that is more just, more advanced, and more prosperous for everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.